verse 18, ang tawo tinuod gayong dalaygon, kun ang Ginoo maoy magdayeg. Imagine, kaniya og dili siya ang magdayeg sa iyang kagalingon. So dili ta magdayeg sa atong kagalingon. Ato ang hulaton nga dayigon ta sa Ginoo kay mogamit na siyang tao nga modayeg kanato sa atong gibuhat nga maayo mga higala. Sa atong mga post sa Facebook, no? Labi na gyud sa Facebook. Sobrang bilib sa sarili. Post sa sarili, tapos selfie, tapos kung unsa ang nakamit post, no? Kay gusto dayigon, wa nay pulos. Dapat bahin sa Ginoo ang atong para ang Ginoo atong dayigon, Pemi. So dinhi na ako sa chapter 11, 2 Corinto chapter 11. Naglahaw mako nga magpailob kamo kanako bisag daw buang-buang ako. Pailob in tawon kamo. Mao nay giingon ni Pablo sa iyang sulat, no, sa mga taga Corinto. Naglaom siya nga magpailob ang mga tao kay siguro sa iyahang ka isog, di ba? Sabi natong mga tao nga mga magarbuhol na di maayong ugati baka yan sigurong ginasaway. Pailob in taon kamo. Nangabubho ako alang kaninyo sama gayud sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Uy, nindot ni siya. Nahadlok ako nga masaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga pahigugma kang Kristo. Kaning giingon dinhi nga magpailob ba? Kita maging magpailob man gyud ta, no? Dili ni siya ingong magpailob nga kanang sa tawhanon lang, kundi sa atong batasan magpailob ta sa atubangan sa Ginoo mga higala, no? Dili ta magtaas. Atong sundon, di ba dapat dili ta murag rebuilding nga pagkaanak sa Ginoo, kundi sundon nato siya. Nahadlok ako nga masaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma kang Kristo. Sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin, kay mudawat man dayon kamo niadtong moanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili maoy giwali namo. O gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Tanawa mga higala, no, naagyo lahi nga espiritu. Mao lagi nang mag-ingat pud ta, no, kanang mga churches ba. Kay syempre we worship God, di ba? Pero nakaingon din nga nagwali kay mudawat man dayon kamo niadtong moanha kaninyo nagwali og laing Hesus. So naag gyud ay nga mga magwawali nga gigamit ang pangalan ni Jesus Christ pero dili gyud ay na sila ni Jesus Christ. Ibang espiritu gyud ay naag gyud ay ibang espiritu. Kamo niadtong moanha kaninyo kay mudawat man dayon kamo niadtong moanha ninyo. Kay mudawat man dayon kamo niadtong moanha kaninyo nga nagwali og Hesus nga dili maoy giwali namo ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo. So naay espiritu pero hindi siya Espiritu Santo. Ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo.
Imagine mga higala, mag-ingat kayo 'no. Dili man gud nato ni mahibal-an ba, kung wala tay kahibalo sa Bibliya, dili nato mahibal-an kung ang nagwali sa atoang atubangan tinuod ba gud nga, um, alagad ni Jesus Christ. Kay matud dinhi nga naay ubang Hesus ug lahing espiritu, dili Espiritu Santo. Mao na mga higala nga mag-ingat, magbasa ta para makabalo ta. Ayaw ina nga di ka kasabot. Mangayo ta sa Ginoo, nangayo man itag mga bagay, mga materyal, unay sakit maayo ta. Nganong dili ba nato pangayoon ang iyang pang-unawa sa iyang mga pulong nga mao may gusto niya nga mahibal-an nato iyang pulong. Kay tungod sa mga pulong, pinaagi sa mga pulong, mailhan nato kung kinsa ang atong Ginoo. Mao ni kung wa tay kasayod sa iyang mga pulong, kaning uban nga magwawali nga pataka lang nga dili dai si Jesus Christ, madani gyud kay wa ko'y alam. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag diutay sa hawod nga mga apostoles. Tingali dili ako hanas mosulti apan wala gayud kakulangi sa kahibalo. Gitin-aw namo kini nganha kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahimtang. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios. Oh, yan yang sinasabi ko po na si Pablo wala siya nag-after og mga financial o mga offering. Mao ni akong giingon mga higala nga mauna nga ang tao once na tinuod yun ang pag-alagad nila sa Ginoo, dili na sila mag-after og kwarta nimo. Kay ang gi-after nila maluwas ang imuhang kalag, 'no? 'Pag naagay mga offering sa karon bitaw 'no maka-discourage bitaw ning mga offering. Okey man maghatag og offering or mga tithes kung ang tudloon ta nga maluwas ka, itudlo untag maayo ba nga unsaon jud ka maluwas, unsaon ka ma-born again, unsaon nimo makaplagan si Jesus Christ, kanang mga ana unta nga tudlo. Pero kung tudloan lang ka, magsulti lang og basahan ka unya, lang, easy analysis, so comprehension tapos after that na, mga bigay-bigay na, 'no? Mag-ingat po tayo mga higala, pamalundungi, ano ba tayong ingon nga, pamalandungi pag-ayo. Hmm, mao ni giingon ni Pablo nga, "Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios kundili nagpaubos ako aron ipataas kamo. Nasayop ba ako niana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, laing simbahan ang nagsuporta kanako. Sama ra nga gikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawad-on samtang nakig-uban kaninyo wala ako mangayo kaninyong hinabang kay ang mga kaigsuonan nga nangabot gikan sa Macedonia nagpadala man sa tanan nga akong gikinahanglan." Ang tanawa mga higala. Pero maskin 'pag wala siya nangayog hinabang or ma-offering sa pagwali niya ba, naa siya naay nag-support niya 'no? Kay God ang Ginoo di man na magpabaya ang Ginoo. Kabalo siya nga kung naa ka o wala, motuo ka ba ani mga higala? Bisan sa akong kawad-on samtang nakig-uban kaninyo wala ako mangayo kaninyo ginabang kay ang mga kaigsuonan nga nangabot gikan sa Macedonia nagdala man sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto og sa umaabot, dili gayud ako magsamok kaninyo. Ingon nga ang kamatuoran ni Kristo ania kanako. Walay makapugong sa akong pagpasigalbo niini didto sa kayutaan sa Akaya.
Ngano, tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo, nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Padayonon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron hunungon ang kahigayunan niadtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug sa pagpakita nga sila usab naghimo sa samang butang. Kay sila mga mini nga apostoles. So, naagyo'y mga mini nga apostoles mga higala 'no, mga mini nga mga apostoles, limbungan nga mga magbubuhat og nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. So, yan mga higala, klaro kaayo nga naagyo'y uban nga mga magwawali nga ang gina-after lang nila kwarta, ha. Abi na kanang mga uban nga magwawali wala sila'y trabaho, asa man sila manguhag sa ilang pagkaon, 'di ba? Okey naman ang kung kanang kusa ba, mga higala ba, pero kung kanang magwawali para makakita og kwarta kay after sa mga offering, naang yun na mga higala. Kung naa man kung nakahinumdum ko ba, nabasahan ako ni sa comics, istorya about sa pari 'no, nga wala na siya'y kwarta, mangadto na siya kuan, iyang gitawag ang sakristan na mangadto sa baryo kay magmisa. O di siyempre 'pag magmisa siya naa na siya'y offering, naa na siya'y kwarta 'no, naa na yung mga pagkaon, o di balik. Pero asa man ang kaligtasan didto nga ano 'no, kamo'y mag-observe basta obserbaran lang ninyo kay dili lang po naingon sa mga pari na po na sa mga pastor gihapon. Ako wala man ko nag-ano nga ang pari gyud ana nabasa ra nako 'to nahinumduman nako 'to sa comics, eh, istorya. Pero naapoy may mga uban nga mga sakrista na nakaagi po sila inana na ilahang pari mao pod mga pari nga may mga bisyo nagasugal 'no? Sa front sa simbahan, maayo kay sila, siyempre nagtudlo. Pero sa wala na nato nakita, wa naa na po na sila another work. Kay ako ma-testimony nako, wa jud ko kasayod nga ana day ang mga pari 'no, mga pari katong mga pari nga akong nakita kay pila man 'to ka pari murag tulo man 'to ka pari niya. Napagay isa gyud nga grabe kaayang bisyo, palainom kaayo ba. Ang ako dako kay kong respeto sa mga pari. So, wala pa ko kasayod nga ana di ay eh, nga ana di mga pari na gyud sila bisyo ang nadungog-dungog lang nako nya ako mismo naka-witness na. So, 2012 nung naano na ako sa, nagsali na ako ba, nagse-serve kay dinhi sa akong lugar kulang og kanang walay gitarista. So, medyo kabalo man gud ko og mga simple chord. Nag-apply ko sa sarili nako di siyempre naging member na ako kung naami mga ano, event-event or mga something na naa sa sulod sa simbahan 'no, nga kanang wala sa misa ba. So didto nako na-witness nga ala na mga palainom man dayon ning mga paria oy. Pero wala ako kakita nga nigarilyo, inom lang. Pero natingala ko nga, hala, ana dayon ning pari, ana ko sa akong sarili kay ako palainom gud ko. Palainom ko nya isa na sa isa na nga bisyo nga gikuha sa kuha sa Ginoo siyempre sa pamamagitan ng Holy Spirit, 'di ba? Dili yun ako ma-stop ng bisyuha kay sige lang ko ingon, "Lord di na ako miinom." Pero inom lang gyapon. Labi na 'pag naay problema, inom, inom. Labi na kung makasulbad ng problema niya, di ka katulog, inom. Nahubog na lang, nisakit ang ulo, di nisamot na yun, di katulog. Mao na dahan-dahan naano wala ko'y peace of mind kay sa mga problema. So, pero nawala gyud to siya. Dili to ako ang may gusto, ang Holy Spirit jud kay paingon ako nga di na ako last na ako ning inom. 3 years man wa na ako nag-inom. 3 years wa na ako inom. Imagine, parang bigla siya kaagad in 3 years successive everyday di ako inom na samantalang everyday man ako umiinom. So, nung nakita ko, natingala ko, hala
Ani daymi, nganong miinom man sila nya ako giwala man sa kuha, ayaw man sa Ginoo nga moinom ko, 'di ba? Nya ano sila nagainuman nga sila man ang magtudlo og dapat sa mga tao nga dili ta mag-inom, kay dili na siya maayo, magpahubog ang sa Bible man ang giingon nga dili magpakahubog, nga wala man giingon nga di ka mainom. Pero kung ikaw gyud nga ang gusto gyud sa Ginoo, sa pinaagi sa Holy Spirit, siya gyud makabaybalaan gyud nimo, katong mga panahon nga nganong wala na ako nag-inom, kay natima na ako ang naanuhan nga nagsimba mi ato, pa-Holy Week 'to siya nya gi-invite nako akong duha ka higala dinhi, nga maay kay niuban pud sila nako. Pagkahuman namog simba, nangadto mi sa kanang kainan nga naay inuman, didto mi magsimba, ana man gyud ta mga Katolik. Kung magsimba mabanding-banding kay labi na dinhi sa amoang lugar, walay walay time na mag-bonding everyday. So, ato lang na panahon say once a week or minsan wala pa ngang once a week, once a month. So, 'pag magkita na mga uban apilang inom-inom gyud. So, nung time na yon 2012 kasi dun starting pa lang ako, so hindi ko pa talaga alam, dili pa na ako kabalo nga tawag na daay ko sa Ginoo, nya iya na daay kong ano ba nga, "Dili na ka mag-inom ani." Wala wala ko niya wala speak sa kuha, "Di na ka mag-inom," pero na-feel nako kay katong nag-inom ko, nisakit ang akong tiyan. So natingala ko nga, kaisa pa lang naman ko ka baso nga beer og kalahati, sakit naman kay akong tiyan nya sila daghan na kay nagulat